Hi Jess, na may house and lot for sale na ready to move in? Hey! Timing kay mong pangutan na kay. We do have actually na ready for kusina unit na ready to move in. So, Grita. And it's just nasa sentro sa Butuan, nasa Barangay Limaha, Butuan City. So, muna siya ang house na for sale na to. So, di ba nakita nimo? I like the way they integrate the colors of the brown, the black, the gray, and the white. So, that's a plus points. And then, you can also park your 2 cars here na naanay canopy. So, di ba? May imagine na nimo. So, by the way, before na masulod sa house, ato sang libuton ang outside sa house na niya. So, this is the back of the kitchen. Lanay. So, integrated po siya sa inside sa house. So, nakaka-access diri both here or here. So, I like the way nagyud sa nila paghimo sa balay kay gi-integrate na pod nila ang unsay mga possibilities nimong buhaton in the future. So, over this way, as you can see, di ba dako pa siya? So, pwede jud ka maghimo diri og mini garden or pathways, depende sa imo hang style na gusto. So, this house features sa mga concept na unsay imong gusto buhaton. Depende man gud sa imo ha. So, gitagaan na ka og advantage laan sa house because dako ang iyang lot area. So, ubanay ko ninyo atong i-check ang sulod. So, amazing, di ba? This is the interior, inside the house rather. So, pwede na ka diri sa imong living area, kitchen area, and my favorite part, Jude, is the kitchen. So, as you can see, nanay countertop ang kitchen nila, nanay breakfast nook, and then, all you can see here in this video is included na. So, from the range hood to the gasol, or sorry, the cooking range, to the aircon and the cabinets as well. Mind you, gwapo ang ilahang kahoy, silang mga doors. And, all white. Diba? Nindot clean siya tan-aon with the LED lights na. And, if na kay visitors, kinaka maula mo pasaka sa taas kay they have this toilet. So, diba? Amazing. Igamit yun nila ang mga space sa balay. And, I forgot to mention, this is already na balay na